नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एस टीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि सेप्टेम्बर मास 7 तारिख 2025 रविवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी रूपाली शहीद नगर भुवनेश्वर। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी सुंदरपदा भुवनेश्वर। आजिर नाटक मेम साहेब। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बीटीएम झारसुगुड़ा रे। आजिर नाटक लुहरे लुहरे राति पाहिला। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी हलधरपुर केन्दुझर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी जामदा रायरंगपुर। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी अंगपड़ा किशोर नगर अनुगुल रे। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी ओला बेरेणी कामाख्या नगर ढेंकानाल। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओडगाँ नयागढ़ रे। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामा लुह। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कुलेई परजंग ढेंकानाल रे। आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी रेंगाली डैम अनुगुल रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार प्रथम रजनी सुर प्रतापपुर भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नाचुणी बालुगाँ खोर्धा रे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी जगन्नाथ प्रसाद यात्रा पड़िया नाकटी देउल संबलपुर। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार शेष रजनी झिमिरीपाली पालड़ा अनुगुल रे। आजिर नाटक आसीछि एका जीवी मु एका। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी रिमुली केन्दुझर। आजिर नाटक लागुछि काहींकी एते निजर। अपेरा जाज्ञसेनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी कोईडा सुंदरगढ़ रे। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेईगला कि। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कुहिका मंगलपुर जाजपुर। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना।
ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଟାଟା କଲୋନୀ ଓରାସାହି ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି ମୋ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି। ଯାତ୍ରା ଓଁକାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବାଘମୁଣ୍ଡା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏ ପୁଅ ତୁ କାହାର ଝିଅ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସିନ୍ଦୁର ପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ଜାଣିଛି ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ସେକ୍ଟର 8 ରାଉରକେଲା ଆଜିର ନାଟକ ଗୋଟେ ଚଷା ପୁଅର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁବ୍ଲାପାଳ ତେଲକୋଇ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ପଣତ କାନି। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାଗରଗୁଆଁ ବଲଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଠାକୁରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାବଣ। ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନାଟକ ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନଳିଦା ବରି ଛତିଆ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କାଳିଆଖିଆ କାଳିପଦା ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଲିପାଲି ବରପାଲି ବରଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ତମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଢେଙ୍କିକୋଟ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବଦା ପଳସା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁମ୍ଭାରୀ ବାଲିଆପାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମେଘ ସବାରିରେ ବର୍ଷାରାଣୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।